फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल आपण को जे मु गत वीडियो में आपन को गोटे सजेशन मागिली बा किसी जानवाई चाहूँगी आपण को विषय प्रति अधिक एक्साइटेड अच्छा और जानवाई चाहते तो आपण से उत्तर देते कि जन मेसेज भी आसाला जे मैथ पेडागोजी को लेकर तो मैथ पेडागोजी आम केमती पढ़ा जोटा कि पेपर 1 आउ पेपर 2 दरकार मैंने दुईटा आप जेहतु हेल्पफुल हम तो मुझे चाहिए जो माने किसी पोर्सन मुझे मैथ पेडागोजी तो आपण भिडियो शेष पर्यटन देखूँ निहाती आप भल लगे बहुत गुड़े टपिक रही मु पर्टिकुलर गोटे टपिक को आनी तो चलतु दैनिक रात्रि वीडियो आम स्टार्ट करवा देखो सांग मैंने फास्ट है आमर गणितर पेडागोजी आमर हो विद्यालय केमती शिक्षा दि जाए माने को क्या लेकिन आम विद्यालय शिक्षा गणित और विद्यालय शिक्षाटा गणित शिक्षा केमती दि जाए ओके तो तार प्रकृति स्वरूप जहाँ भी रही गणितर आज से विषय डिटेल्स डिस्कस करी माने सर्ट रे गोटे पॉइंट कहि ता रिलेटेड बहुत सारा मुझे इनफॉरमेशन देवी ता सहित आपन को जब नोट दरकार मु कम्युनिटी टैब रे मु आपन को देदेवी तो आपण मैंने सेठी जाइबे ओके तो चलतु मु कहूँ फास्ट है गणितर स्वरूप बा गणितर प्रकृति को पॉइंट गुड़ा आपंकर आसो से विषय में फास्ट गोटे गोटे पॉइंट कहूँ ता रिलेटेड बहुत सारा मुझे को चेष्टा करी बुझापी तो आप गोटे वीडियो आप भावे से टॉपिक आप क्लीयर हो ओके देखो फास्ट है मैंने गणित प्रकृति बा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कौन रोचे प्रथम पॉइंट ओके देखो फास्ट पॉइंट हो गणित होउची युक्ति संगत माने लॉजिकल आपन जानती जेकोसी कथा आपन कहतु जदि लॉजिक थी से प्रमाण करें ताहले ताकू ग्रहण करा ना ताकू ग्रहण करा नहीं जदि आम देखा गणित गोटे एग्जांपल मुझे देके आपन को बुझे पारि जे दुईटी जुग्म संख्यार जोगफल जुग्म संख्या गोटे एग्जांपल आम नवा या द्वारा कौन करवा ना आमको जुग्म संख्या दुईटा को नवा पड़ो आउ टेस्ट करा पड़ो सतरे जुग्म संख्या मिसिले हो कि जदि मिसला पर सेटा हो पारुथिबो ताले आमे जुक्ति माध्यम आपन को दर्शाई दो जमी आमर अवरोह आरोह माने प्रमाण रु जीवा दत्त को बा दत्त रु प्रमाण को आसवा जमी आमर कहती तो सेटा आम कहीपर जुक्ति संगत तो मैंने बिना जुक्ति रे बा बिना प्रमाण रे गणित क्या विश्वास करे ना ओके तो सेकेंड पॉइंट को आम जी गणित होउची सांकेतिक परिप्रकाश देखंतु जितेबाला आम बीजगणित पढ़ी एक्स वाई जेड को लेकर आम संकेत यूज करता ए बी सी डी को नहीं करता तेणु गणित हूँ सांकेतिक परिप्रकाश जितेबाला आम कौन प्रकाश करता भाव हो आम संकेत मध्यम प्रकाश करवा ओके जहाँद्वारा कि यहाँ गणित को सूचाऊँ जो गणित हूँ सांकेतिक परिप्रकाश ओके तो बुझीपारे मैंने मुझे आम गोटे जिनस को किणिले ताकू क्रय मूल्य है तार एक्स विक्रय मूल्य है वाई तो लाभ है जेड किणा मूल्य जब आम लाभटा को मिसईदेवा ताहले आम विक्रय मूल्य पाइबा आम यहाँ थाए तेणु मुझे कौन करी ना विक्रय मूल्य इक्वाल टू किणा मूल्य प्लस लाभ तो आप लाभ न रखिले केवे बिक्री करेंगे ना तेणु विक्रय मूल्य भितर आप लाभ थी ताले किणा मूल्य को मुझे एक्स नेली ओके ताले एक्स प्लस लाभ को मुझे जेड नहीं एक्स प्लस जेड इक्वाल टू विक्रय मूल्य है आपंकर वाई बुझिपारे तेणु यहाँ है आमर सांकेतिक परिप्रकाश बा ए बी सी डी नहीं कि आपरे ए है गोटे जुग्म संख्या बी है गोटे आउ गोटे जुग्म संख्या मिसिले सी हूँ गोटे अनदर जुग्म संख्या ताले ए प्लस बी इक्वाल टू सी तो बुझिपारे तेणु ये भाव में आम संकेत को आम यूज कर माने जेकोसी कथा को आम संकेत माध्यम बीज गणित आपणकर यूज कराए ओके तो थर्ड पॉइंट को आम जी थर्ड पॉइंट हूँ आपंकर संक्षिप्त अभिव्यक्ति माने जितेबाला जेकोसी कथा आप कहते संक्षिप्त भाव में कहवा आप जो लिखुचे भी एक्सटा वाई ठार बड़ मुझे एत लिखा अपेक्षा एक्स ग्रेटर देन वाई लिखिपारि तो एक्सटा बड़ होगा वाई ठार तेणु यहाँ है गोटे कौन संक्षिप्त अभिव्यक्ति माने एत लिखा अपेक्षा आपड़ कौन करेंगे ना सर्ट जमीक आप मेनसन करके आप लिखिदेवे तो सहीटा हूँ आम संक्षिप्त अभिव्यक्ति प्रिसाइज करवा जोटा आमर इंग्लीश ओके 4 नंबर आम जा अमूर्तता माने आब्स्ट्राक्शन माइंड कौन मुझे कहीदे से आम कौन विषय ज्ञात आम न गोटे एग्जांपल देते आपने बुझीपारे देखो जितेबाला आम कौन पिला कहवा जे किसी फोटो दबा कहवा
ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦିଅ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସପୋଜ୍ କିଛି ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କର ଫଟୋ ଅଲରେଡ଼ି ସଜା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ବଳି ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଯୋଜା ଥାକରେ ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲାଇନ୍ ରଖିଦେବେ କି ମହିଳା ଲାଇନ୍ ଯାହା ସେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ରଖିଲ? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଲି ନା ସେ ଆଉଥରେ ଦେଖିନେବେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଛୁ ନେଇକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଛୁ ସେଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ନୁହେଁ। ବହୁତ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଦେଖିବେ। କେଉଁମାନଙ୍କ ସପୋଜ୍ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ କଳା ହେଇଥିବେ, ସେ କଳା ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ। ବା କିଏ ଚୁଟିକା ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବେ, ସେ ନଣ୍ଡା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖିଦେବେ। କି ହାଇଟ୍ କମ୍ ଥିବ ସେମାନେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲାରୁ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ଅନନୋନ୍ ଜିନିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବା ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଅମୂର୍ତ୍ତାୟନ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଆମେ। এইটা ଥିଲା ଆମର 4th ପଏଣ୍ଟ। ଓକେ, 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯିବା। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟନେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗଣିତର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ବିନା ଦୁଇ ତିନିଟା ଆନ୍ସର୍ ତ ଆମର କେବେ ବି ଗଣିତରେ ଆସେନି। ତ ସବୁବେଳେ ଆମର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଥାଏ। ତେଣୁ ଗଣିତର ନିହାତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଥାଏ। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟନେସ୍ଟା ଆମର ଗଣିତରେ ଆସେ। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉଥରେ ରିକଲ୍ କରିଦେବି। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ମ୍ୟାଥ୍ ତକ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇପାରିବି। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ। ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ଆପଣ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଣିତର ଯେକୌଣସି ଥାଏ ଅର୍ଡ଼ରଲି ଥାଏ ଆଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଡ଼ର କେମିତି ଆମର ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଥାଏ ନା ସରଳରୁ ଜଟିଳ, ଆଉ ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ଆମର ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସରଳ ଥିବ, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ବା ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଜାଗାରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପାଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କରୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ 2ରେ 3 ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରୁଥିବେ, ତାପରେ 10ରେ 15, ତାପରେ 3 ଟିକିଆ 4 ଟିକିଆ 5 ଟିକିଆ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ। ଯେତେ ଟିକିଆ ଦେଲେ ବି ଆପଣ ଗଣିତ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଟା ଅଜଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲ୍ ଥାଏ, ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ନଥିବ। ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ବୁଝିଲେ ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ ଆଉ ସିମ୍ପଲ୍ରୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମାନେ ସରଳରୁ ଜଟିଳ। ଏଇଟା ଥିଲା 8 ନମ୍ବର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସଂରଚନା, ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆମେ କହୁଛେ। ଓକେ, ପ୍ୟାଟର୍ନଟା କ'ଣ ରହିଛି ନା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଣିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥାଏ ଆମର ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉ ବା କୌଣସି ବୃତ୍ତ ହେଉ ସମକୋଣ ହେଉ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥାଉ, ଜାଣିଥାଉ ଆଉ ବୁଝିଥାଉ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ତ ଗଣିତର ପ୍ୟାଟର୍ନ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ଆମର ଗଣିତର କ'ଣ ଯେ ପ୍ରକୃତି ବା ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଗୋଟେ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ତ ଆଉ ଥରେ ଫାଇନାଲ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କ୍ଲିଅରଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କ୍ଲିଅର କରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗଣିତ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଲଜିକାଲ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଗଣିତ ହେଉଛି ସାଙ୍କେତିକ ପରିପ୍ରକାଶ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। 4th ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅମୂର୍ତ୍ତତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଆଉ 5th ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟନେସ୍, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଆଉ 6th ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଶୃଙ୍ଖଳା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ, ଅର୍ଡ଼ର ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ରହିଲା ସଂରଚନା ବା ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଏଥରକ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କହିଲି ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା ଯେ ଗଣିତର ପ୍ରକୃତି ବା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ତାପରେ ଆଉ କିଛିଟା ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଅମୂର୍ତ୍ତତାକୁ ନେଇକରି ଏଲବର୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେ ସେ କହିଥିଲେ ଏଲବର୍ଟସ କହିଥିଲେ ଅମୂର୍ତ୍ତତାକୁ ନେଇକରି। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଅମୂର୍ତ୍ତ କଥା ଆସିଲେ ଆପଣ ଏଲବର୍ଟସ କଥା ମନେ ପକାଇବେ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଧୀ ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା, ଯେଉଁଟାକି ସେକ୍ସପିୟର କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ। ଗୋଟେ ତ କହିଲି ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା କ'ଣ ଅମୂର୍ତ୍ତତା କହିଲି ଏଲବର୍ଟସ, ଆଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ଯେଉଁ ଆମର ଆସିଲା ସେକ୍ସପିୟର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତୀକାତ୍ମୂଳକ ଭାଷାଶାସ୍ତ୍ର, କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଲା ଗଣିତକୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା ପେଡାଗୋଜିର ମ୍ୟାଥ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଡିଏଲ୍ଏଡ୍ ବୁକ୍ର। ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଥିଲା କହିଦେଲି। ଓଭରଅଲ୍ କହିଛି
डिटेल्स रे मु कही माने जोटा दरकार आपणकर मु सेटा कहली आपनको जदि वीडियो भल लागे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आउ निहाती आपण भल पाए बहुत सारा देबे जदि कमेंट सेक्शन आपण जणेबे केमती लागिला आउ जदि नेक्स्ट आने को माने सेकेंड यूनिटा जोटा मैथ पेडागोजी जोटा कि आपको बहुत बहुत इंपोर्टेंट अच्छी आपको ओके आउ जो आरह अवरह संश्लेषण विश्लेषण जहाँ भी रही जोटा कि परीक्षा निहाती आसे क्वेश्चन भी आसे तो नेक्स्ट वीडियो आनी जदि आप कमेंट रे करेंगे जब आपको भल लगुच क्लास ताले मुझे भाव में सर्ट्रे मुझे आउ कम्युनिटी पोस्ट करके आपको देदेवी आप देखिदेवे नोट गुड़ाक ओके थैंक यू वीडियो देखिए।